And jump? You wanna jump? No, Dad. Dad, I don't wanna jump. No. No? Touchdown, Boracay. Siana, Siana. Oh, we're in the black guys, Nanay. We're in the black guys. Yo. Say hi, Siana. Hi, Nanay. So, what? See? On my face. Mainin ko. Say hi, Siana. Uy, sabi mo. Here. They're cleaning the pool, oh. Where's the cleaning? Mainin po. Yo, see you. Nagmumoy. Ayup. Ito yung pinag-stay namin, Estacio 1. Hi. Mamaya magulo na dito kasi dito na yung virus. Let's go. Magtatay. Uy, hinawakan mo kaagad. Ang lapit mo. I don't want to swim. Yes, it will not swim. I'll just stay over there. Come on, just stay over there. What's... No, I'm gonna see this time. Jana, where's Nanay? In the bedroom. She's still sleeping. Yep. I guess. Diyan tayo nag-stay si Estacio 1. Ito na, Boracay. Yes. Wow. Thank you, Tatay. Come here, just stay here, over here, Sana. Sana, stay over here. Oh, Tatay, I can help you. Do not hide my slippers. Baliw. Oh no. Where's your feet, Siana? Here. Here. Say hi, Siana. Oh, it's okay. Siana. Hey. Siana, say hi. Model, oh. Siana. Hi. Siana. Nanay. Kuya. Hi, Seti. Kala ko makikang pata ngayon. Busog sa Jaspers. Naraan na siya, renovated na siya. Sino mabagal? Okay. O, 0-0, game ah. Bato, pick para sa unan. Una ba to? Ako ang kanta, ako ba? Ay, isang bagsak lang. O, sige. 1. Kinakabahan. Para sa unan. Wait lang. Nalilito ako. 3-2. 3 ulit! 4. Halo? Good morning. Tapos ang timon nyo mula. Pre, ito muna first date. Tingnan natin. Pag hindi mo kaya sabihin mo sa akin short boat lang naman yan. Maayos pa naman ang ano. So, top 2 ata to.
Top 2, tapos Race. Wala, huwag na natin sige top 2. Ituan natin, Cebu, Dragon, Ay, sorry. Rome. Yung na Dragons, tapos tayo, lane 4 tayo, lane 8. So, What's up? Hi, Pia. I'm a vlogger from Manila, but I'm also a paddler. kumain na ako, breakfast lang. Mamaya pa lang. Yan ah. Si Sarah rin. San kaso? Castle. Wow. Okay lang. Ano ka ba? Hop? Kamalikot yung paa mo. Tinapon, sinitapon. Okay lang yun. Hanap ko na lang ulit. Say hi siya na. Hi, Pia ate. Hi, Pia. Daddy, do you want to meet friends? Ito na lang, ang hirap nyo sa buwang nila. Hoy, mga putang na yun yan. Baba mo sa'yo, baba mo. Sa'yo naman. Kaya ito. Ay, malambot na. Wala mo muna, wala mo. Oo! Ano kayo durugin yan? Pumalag. Ito na yung laban mo na yun. Magago. Gago, pugbugin kaya natin to. Bugbugin natin. Okay, waka mo to. Buwapalag. Ikaw magkama. Sila ating na? Kasi ating niyo. Semis. Lamig na, Jay. Parang bading ah. Yan na, mag-start na, guys. Sobrang daming tao. Dong! Ay, marap mo, Dong. Ha? Marap mo. Marlon, ano? Susunod. Ayun na, sila na. Let's go! Ay! Oo, sila na pala. Kasi wala nang ano eh. Mag-ignit. Papagda. Dagdag! Babangga pa, gago. Let's go! Konti na lang! Virus, mare. Yes! Kala ko puro pa. Ayaw nga eh. Ulit, makikita mo naman sa akin. Kita mas malapit. Pero malapit ang produktik na. Sobra. Pero antayin pa natin yung resulta niya. Dapat huwag kanina. Oo. Bro.
Bakit lang guys, para mabilis. Ay, chicken. Ayun, doon sa kanila. Chicken. Mga babae. Mga Baka babae. na dyan, Renz. Busog ka doon sa bandang labas. Dahan-dahan sa kanin, baka mahulog. Ayaw ko lang chicken. Pork pinagongan. Ako yun. Sa'yo, Binigongan. Dumakit. Ano yung choice? Chicken na lang. Sino pa po? Pinagongan, pork! Tingnan ako. Pork! Pork. Pork, pinagongan! Tingnan ako. Try. Ikaw, kumain ka na. Oo, yan. Ba't yan yung namin puto ngayon? Habang kumakain, sa kami gopo. Picturean mo nga ako. Perigor! Hoy! Uwi na! Cebu! Si John Ray makulit din yung bebo, hindi lang nahiya lang sa'yo yun. Ay, okay. Where are we, Sienna? Cha-cha. We're airplane. We're riding an airplane. Cha-cha-cha. Yung laway, tas yung laway, yaki. Cha-cha. Yaki. Ano? Tinder? Hindi ko alam.